Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Arnold Francis Flores, tambalos-los ang ako. Tungtong tayo kulay. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you So think of me. ayan, good morning kakulay. Lalahok na naman po tayo sa tournament. Yan, bali nagpa-tournament si Team Migo Fishing, aka Judah. So ayan, tulad ng dati, champion, first catch, second runner up, at rare catch. So ayan, pila ka ka-entry, no? Kakulay! Pila ka ka-entry? Good morning! Good morning. Asa pupukot niya, taan na! Saan na? Nagbago mo, yaw! Gipukot. So ayan, hindi ko alam kakulay kung ilan ba ang participant ng tournament na ito. So yan, antabay lang kakulay ha. Yan, first cast tayo dito kakulay. First cast. Sana'y swertehin nang makabayad tayo sa ating utang. Yan, almusal muna tayo kakulay para meron tayong sapat na enerhiya. Ayun na. Sigo lagi ta na. Baho kong kanon. Chos. Kahit na, daog na. Kaya para rin sa nagbuko ka sa plate, eh? Ay, bukong. Ha? Sigo lagi ta na. Daghan na na oh. Pasti lagi ang kanong Agahan. Kain. May pagmata ka mag... Ano yung Alvin? Pastel na digos? Ako ka nagbalon si Alvin mo. Dali ha, para pastel ng kurelo. Shout out, Arnold Francis Flores, tambalos-los, kanda ko. Agis. Martial natin kakulay, Martial. Ayos. Di ka amang na gabi eh. Udah ko to, aliyan to po katunahan ba? Ulit ba? Ulit ba? Puta ang ikta din. Yan, try natin dito sa Bukana kakulay. Ano, may mga bugaong tayong mahuli dito, no? Agis. Ornamental, karo ko kuha gyud. 8 ka tournament, first time nung nikuha. First time. May pa ka, kuha pa juga kuha pod. First time. Fight Wala na. mapilde, masama ka entry. Mau yun, entry lang. Ayos, Ayos. kakulay. Master Jai on the mix. Dapat tayong nahuli kakulay. Buti pa sila. Try naman natin dito banda. Dati nung nag-uumpisa pa tayong gumamit ng ultralight fishing, ano, sa mga hindi pa nakakaalam, dito talaga tayo madalas nag-i-spot bago pa tayo dumayo. Yun din pala yung bugaong niya, oh. Good size na. Sana ay makadali tayo dito. Laom, di matabok no. Laom. Yan, bago-bago pang linya.
Dako kay basura. Silupin doon na. Lambre. Try na tayong lumusong kakulay. Yep. Try tayo ng ibang lure. Siarog di nikuha ni luran Pinaw kayo. Pae na to 40 pesos. Kata man ang kuan to pag sildo na ko ba. Nya, na timing nga man apoy kwarta, order kog daghan GT Tackle. Yan, shout out pala GT Tackle Store. Sana naman. Basta. Shout out Arnold Francis Flores, Tambalos kang dako. Idol yung Francis ba, pre? Shout out ni Kakulay. Ato yung lore nga tag 400. Wala pa ni gawas. Boss Jason. Team Sugapa. Team Sugapa, Boss Jason, no? Shout out sa mga asawa, perminti sugdan sa kuhan tournament. Shout out sir. Shout out sa mga guys. Ajingero. Yawaw. Yawot. Zero pa tayo Kakulay. Ano pangalan ng kita to? Mag-ailo kamay. Ito yung isa sa Marshall ng Team Migo Fishing Kakulay. Yos, bantayan lahat. Bantayan yun. Ito, lingaw man ni Jiring. Mau dyan. Lingaw gani. Yay, sana'y makadali tayo. Hagis. Tutungtong tayo dito Kakulay. Yap. Nagamit tayo ng plan B. Oop. Yup. Yup. Kapagod. Yan. Agis. Sana may madali tayo dito. Baba tayo. Wala talaga. Walang kumakagat. Dito tayo. Papunta tayo sa pakaliwa. Madalang ang isda doon sa bukana. Iwan ko kung bakit. Sana makadali yun sina pare pilot doon. Kahit pang entry lang, okay na. Sana rin makadali din tayo no. Grabe. Grabe. Wala pa tayong nahuli. Ito. Tabang ko mo. Tabang ko ang lagmay. Ayos. Gundaan eh. Gundaan yun ba? Tabang ko, lagmay. Lagmay tabang ko yun no? May. Ano yung para kung kuhan eh, mana? Sa tanada dong? Tanada dong? Guna ay. Mura na isa ka kuanan? Mo to isa ka kuyanan niyo? Yes. Yan, shout out sa kanila mga Kakulay, Agdaw Anglers. Shout out. Why have we sit up? Oh. Di matabas-tabas ang sit up ba? Niingaw
Zero. Shout out Master. Master. Team asa mo? Gapnod. Team Team Gapnod. Team Gapnod mga kakulay. Master Mel. Master- Ako, si Master Cardo. Master Cardo. Ayan, shout out kakulay. Thank you, welcome. Taga rin lang motorel. Oh. Okay ra. Kakulay, matagal nating taga subaybay. Yo, iskubal ba 'yon? Takpan na dyan ako mga idol ba? Selamat. Yun. Sa man higda na eh? Sa pagyod. Bites. Balag masiro ko, ma-shout out lang mo. Ay! Shout out. Shout out Kakulay! Boss Leandro Santos! Zero. Shout out, balag zero ko. Shout out, Kakulay, shout out. Shout out, bahalag zero ko. Galaw ko. Shout out, bahalag zero ko sir. Shout out inyong talan. Sir Pedro, shout out sir. Bahalag zero. Nakuha mo. May pa mo. Nakuha mo. Ako zero dyan ko. Shout out kay Tikoy. Tikoy. Cheers, admin. Migo Fishing. Facebook, ma-search nyo po Kakulay. Migo Fishing Adventure. Subscribe daw Kakulay. Shout out, bahalag zero to. Bahalag zero. Wow. Dami oh. Na-jing rad ko ulit. Asa rad bro? Diba? Yawa, hindi man ko kumao ning ajing. Na, makamao ka ginakalit. Yan, shout out. Shout out Barako. Barako Anglers Kakulay. Puro zero.